আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো। মোহাম্মদ ইমানুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক, উচ্চতর গণিত, মোহাম্মদপুর আইডিয়াল কলেজ, পার্বতীপুর, দিনাজপুর। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, 2020-2021 শিক্ষাবর্ষের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর অনলাইন ক্লাসে স্বাগতম। অনুশীলনী 10-এ 1 নম্বরে 2 ইন্টিগ্রেশন অফ ডিএক্স ডিভাইডেড বাই √3x² সমাধান। একে 2 নম্বর integration of dx divided by √3x² equal integration of dx divided by x 2 divided by 3 equal integration of x inverse 2 divided by 3 dx equal x minus 2 divided by 3 plus 1 divided by minus 2 divided by 3 plus 1 plus c। ইন্টিগ্রেশন চিহ্ন উঠে যায়, দ্রব্যক একটা সি বসে। ইকুয়াল এক্স লসাগু 3 minus 2 plus 3 divided by লসাগু 3 minus 2 plus 3 plus c। যেহেতু ইন্টিগ্রেশন অফ এক্স to the power n dx equal x n plus 1 divided by n plus 1 plus c। equal x 1 divided by 3 divided by 1 divided by 3 plus c equal 3x or 1 divided by 3 plus c। Answer. সমাধান 1/6 ইন্টিগ্রেশন অফ x into 1 plus √x dx equal integration x plus x √x into dx equal integration x plus x into x half into dx equal integration of x dx plus integration of x 1 plus 1 by 2 dx equal integration of x dx plus integration of x
2 plus 1 divided by 2 dx equal integration of x dx plus integration of x 3 divided by 2 dx. Equal x 1 plus 1 divided by 1 plus 1 plus c plus x 3 divided by 2 plus 1 divided by 3 divided by 2 plus 1 plus c. Equal x square divided by 2 plus x 3 plus 1 divided by 2 3 plus 2 divided by 2 plus c. Equal half x square plus 2 divided by 5 x to the power 5 divided by 2 plus c. Answer. একের 9 নম্বর integration of x cube plus 2 into x plus 1 dx equal integration of x to the power 4 plus x to the power cube plus 2x plus 2 into dx. Equal integration x to the power 4 dx plus integration x to the power cube dx plus 2 integration x dx plus 2 integration dx. Equal x to the power 4 plus 1 divided by 4 plus 1 plus x 3 plus 1 divided by 3 plus 1 plus 2 into x 1 plus 1 divided by 1 plus 1 plus 2x plus c equal x to the power 5 divided by 5 plus x to the power 4 divided by 4 plus 2 into x square divided by 2 plus 2x plus c. Equal 1 divided by 5 x to the power 5 plus 1 divided by 4 x to the power 4 plus 2 into 2 x square plus 2x plus c equal 1 divided by 5 x to the power 5 plus 1 divided by 4 x to the power 4 plus
4x square plus 2x plus c. Answer. সমাধান 2-1 নম্বর ইন্টিগ্রেশন অফ sin 5x dx ধরে 5x equal z 5 dx equal dz dx equal 1 divided by 5 dz equal 1 divided by 5 integration sin z dz equal 1 divided by 5 into sin z के इंटीग्रेशन করলে cos z minus cos z into plus c equal minus 1 divided by 5 cos z plus c equal minus 1 divided by 5 cos z এর মান হচ্ছে 5x plus c answer দুয়ে 3 নম্বর integration sin square theta divided by 2 d theta half integration 2 sin square theta divided by 2 d theta equal half integration 2 sin square theta 1 minus cos 2 theta d theta যেহেতু 2 sin square theta equal 1 minus cos 2 theta equal half half 1 divided by 2 integration of 1 minus cos 2 to kata cos theta into d theta equal half integration on d theta minus half integration cos theta d theta equal 1 divided by 2 theta minus half sin theta plus c যেহেতু integration cos theta d theta equal sin theta answer দুই 4 নম্বর integration of sec x into sec x plus 10x into dx
ইকুয়াল ইন্টিগ্রেশন sec স্কয়ার x প্লাস sec x tan x dx equal integration of sec square x dx plus integration of sec x tan x dx. Equal tan x plus sec x plus c যেহেতু ইন্টিগ্রেশন sec স্কয়ার x dx ইকুয়াল tan x ইন্টিগ্রেশন sec x tan x dx ইকুয়াল sec x equal tan x plus sec x plus c answer. দুইয়ের 9 নম্বর ইন্টিগ্রেশন tan স্কয়ার x dx ইকুয়াল sec স্কয়ার x মাইনাস 1 dx যেহেতু tan স্কয়ার x ইকুয়াল sec স্কয়ার x minus 1 equal integration sec square x dx minus integration on dx. Equal integration sec square x dx minus integration on dx equal tan x minus x plus c answer. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, পরবর্তী ক্লাসে তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে। তোমরা সকলে ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। খোদা হাফেজ।